बरेण्य मोर सुधी समाज माँ माने झील माने मन दे शुण आपणकर अनुष्ठान कर्मकर्ता मानकर अनुरोध क्रमे गत काली विषय जोठू छाड़ी थेली सेठू आरंभ करूची आपण माने दया करी ताकू श्रवण करिबा हेबे। हां तार अनुरोध अछि। आदर्शवादी पितृभक्त जीमुत वाहन बापांकर पाद तले प्रणाम करिछि। बापा आपण मांकु धरी जंगल को जिबे जानतु किंतु दया करी मते साथी रे नियंतु। ओहो आपणक सहित मु जंगल को जिबी आपणकर तपस्या कार्य रे मु आपणको सहाय्य करिबी। आपणकर अंते मु कांचनपुरी राज सिंहासन रे अभिषिक्त होई प्रजा माननको पुत्रवत पालन लालन करिबी। हे जीमुत वाहन निकटरू बुढ़ा राजा जीमुत केतु जेते बड़े कथा को सुनी देले आखिरु दुई टपा आनंदाश्रु झरी पड़िला। काहे कि आजी तेल लुण भरा संसार रे आमे हमर पुओ को जमी बिकी बा स्त्री रो गहना गांठी बिकी पाठ पढ़ाइले। पुओटी पाठ पढ़िला पाठ पढ़ी प्रभुंक दयारे चाकरी खंडे कला। चाकरी करी प्रथम मासर दरमा को जोगुदिन आनी बाप मांक हाथे दे दिए। बाप मांक आखिरु से दिन दुई टपा आनंदाश्रु झरी पड़ी था। अरे मो पुओ को जमी बिकी पाठ पढ़ाई थिली मो पुओ आज चाकरी करी प्रथम मासर दरमा को मते आनी दउछि। सेही न्याय रे बुढ़ा राजा जीमुत केतुंकर आखिरु दुई टपा आनंदाश्रु झरी पड़िला। भगवान को धन्यवाद देइचंती बुढ़ा राजा जीमुत केतु। प्रभु तू मते योग्य पुओटिए देइछु रे। मंत्री मानक हाथ रे राज्यर समस्त दायित्व को नष्ट करी बुढ़ा राजा जीमुत केतु निजर स्त्री कनकावती एवं पुओ जीमुत वाहन को धरी जंगल को चली भगवत चिंतन करने उद्देश्य रे आगे चली बुढ़ा राजा जीमुत केतु पछरे अनुगामिनी साजी सहधर्मिणी कनकवती। आपण माने देखंतु भारतर आर्य संस्कृति केले महान उन्मुक्त राजमार्ग रे बुढ़ा राजा चली जाउथिबा समय रे तांकर पाद चिन्ह जेउ जेउ स्थान रे पड़ु थाय पछरे चली थिले रानी प्रभु कनकवती स्वामी को पाद चिन्ह उपरे औ मालो पाद बाजी जीव एणु सर्पिल गति रे बंकेई करी चली छंती रानी कनकवती। पछरे चली थिला योग्य पुओ जीमुत वाहन देखिला मो बापांको पाद चिन्ह उपरे मो मार पाद बाजी जीव बोली मो मां जदि सर्पिल गति रे बंकेई करी जाउछि आ मु कोन बाप मांकर पाद चिन्ह को मारिबी ना से मध्य बंकेई चलीला। काहे काहे पाला संस्कृति को आपण माने लक्ष्य करो। आज्ञा आज्ञा प्रत्येक समय रे ताकू जदि तर्जमा न करा जाय समीक्षा करा न जाय ये आईमा कहानी गोपी लाभ कोन अछि। ये पुओ काहे की सर्पिल गति रे चलीला श्रीमद् भगवत गीता को चलन भगवत गीता रे परम कारुणिक लीला अवतार भगवान कृष्ण मध्यम पांडव अर्जुन को शिक्षा कहले अर्जुन चज्जदा चरति श्रेष्ठ देवता प्रमाण कुरुते समाज जदि कलुषित ही थाए दायी होचंते देशर बड़ बन्या केमिति भगवान कृष्ण बुझेइले कहले अर्जुन श्रेष्ठ जत जत
ଆଚରତି ମହତ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଯାହା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଇତର ତଙ୍ଗ ଅନୁବର୍ତ୍ତତେ ଇତର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭରା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଦେବା ଅବସରରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝେଇ ଥାଉ ଏ ପିଲେ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବନି, ଗୁଡାଖୁରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବନି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଦେବା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଆସୁ ସେତେବେଳେ ସିଗାରେଟ ଖଣ୍ଡେ ବାହାର କରି ଦିଆସିଲିଟି ମାରି ସିଗାରେଟ ଖଣ୍ଡେ ଟାଣି ଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ତମେ ସିଗାରେଟ ଟାଣ ନା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ଆମକୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କହୁଥିଲେ ସିଗାରେଟ ଟାଣ ନା, ସେ ନିଜେ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବେ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ବାପ ବୁଝଉଛି ପୁଅକୁ, ପୁଅରେ ମଦ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବୁ ନାହିଁ। ବାପ ପୁଅକୁ ବୁଝେଇ ବାପ ଯଦି ମଦ ଖାଏ, ବାପ ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣେ, ପୁଅ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ମହତେ ଯାହା ଆଚରିବେ ଭିତରେ ତାହାଇ କରିବେ, ଭିତରେ ତାହାଇ କରିବେ, ତାହାଇ କରିବେ। ମହତ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଯାହା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଇତର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜା ଯେମୁତକେତୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ବନରେ। ସେ ଚନ୍ଦନ ବନଟି କିପରି? ଆପଣଙ୍କର ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରାମ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ଭାଗ ଅଡ଼ଶପୁର, ତେଣେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଆରମ୍ଭ କେନ୍ଦୁ ବିଲୁଅ ମଝିରେ ବହି ଯାଇଛି ପବିତ୍ର କାରିଣୀ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତଟସ୍ଥ କେନ୍ଦୁ ବିଲୁଅ ଗ୍ରାମରେ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କବି ଜୟଦେବ। ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖନୀ ଚାଲିଛି ରାମ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଉପରେ। ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ପାଲା ତ ସରି ଯାଉଛି, ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଇବା। ଆରେ ଚମ୍ପକ ଭୋର ଯାକ तार ये पाला छुंक कौठू आसीबो से पा आठ गड़िया आठ गड़रे हर गुड़ बेपार करिया लोक मो साहू भाई के किछि कहूनी भाई रागिबो नै ए लोक मानक मन रे आनंद दवा पे आमे कहूछु